बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के अवाम को बिलअमूम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बिलखसूस बहुत बहुत मुबारकबाद। इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और आज एक बार फिर पूरे पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान की तवाना आवाज़ भी इमरान खान की हम आवाज़ हो गई। महमूद खान अचकज़ई की जानिब से अहम तरीन और बड़ा ऐलान। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जैसी ताकत पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जैसा वोट बैंक पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। मजबूर ना करो कि मैं कप्तान का नायब कप्तान बन जाऊं, और अगर आपने इमरान खान की रहाई में मजीद देर कर दी तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान खुद संभाल लूंगा। महमूद खान अचकज़ई की जानिब से इमरान खान का नायब कप्तान बनने का ऐलान एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब बलूचिस्तान जल रहा है, पूरी की पूरी बलोच क़यादत इमरान खान पर मुत्तफिक है। बड़ी बलोच शख्सियत की जानिब से इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी सियासी जमात तस्लीम करते हुए इमरान खान के हरावल दस्ते में शमूलियत का ऐलान महमूद खान अचकज़ई की जानिब से कर दिया गया। क्या आइंदा चंद दिनों के अंदर जाकर इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान और बाज़ाब्ता फैसला होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस हवाले से इंतज़ार कर रही है। इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे इस पर? अहम तरीन मामले के ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में अहम तरीन शख्सियत के उस्ताद समझे जाने वाली शख्सियत ने भी तस्दीक कर दी है कि जनाब, मुज़ाकरात अगर इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो गए तो फिर शायद मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की यकीनी तौर पर वो अहमियत बाकी नहीं रहेगी। सियासी दुकानें बंद होने के इम्कानात वाज़े तौर पर पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ के ऊपर नज़र आ रहे हैं। आज की बड़ी डेवलपमेंट जहां बलोच शख्सियत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के हरावल दस्ते में शमूलियत का ऐलान है, एक अवामी जलसे के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से अहम तरीन और बड़ा ऐलान है, वहीं जनाब आज एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों की ये पूरी कोशिश रही कि इमरान खान साहब से उनके पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सके। अदालती अहकामात मंगल और जुमेरात के दिन इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से बाकायदा तौर पर अदालती अहकामात मौजूद हैं, लेकिन इस दौरान अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक कुछ मखसूस शख्सियात की इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों करवाई जा रही हैं, इस हवाले से भी जनाब चीज़ें खुलकर आ गई हैं सामने। आज फिर इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, ये अदालत की तौहीन है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा जनाब कि मुलाकात कराने से इनकार अदालत की तौहीन है और जो अदालती फैसलों पर अमल नहीं करते उनकी सज़ाओं का तयन होना चाहिए। इमरान खान से सेंट्रल जेल अडयाला में आज मुलाकात का दिन था, जिसके लिए उनके वकला अली इमरान और मलिक तारिक नून भी अडयाला जेल पहुंचे। इसके अलावा कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और इसके साथ साथ शिबली फराज, ये दोनों जनाब पहुंचे। उनके हमरा नियाजुल्लाह नियाजी और आलिया हमजा भी मौजूद थी। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी, जिसके बाद तमाम रहनुमा अडयाला से वापस रवाना हो गए। पैनिक है हुकूमती सफ़ों के अंदर, इसके साथ साथ उनके हैंडलर्स की सफ़ों के अंदर भी पैदर पे अमेरिका से आने वाली बुरी खबरें पाकिस्तान की चुंतखब हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़ा पैगाम ला रही हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से एक पाबंदियों का बिल आ रहा है पाकिस्तान की सियासी अस्करी शख्सियात के हवाले से, वहीं टैरिफ के आयद होने के बाद रात के जो कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया, उसके बाद टैरिफ के आयद होने के बाद IMF वफ़द जो कि कल पाकिस्तान आ रहा है, उसका दौरा जो है वो हो गया है बड़ा मानीखेज, और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक बार फिर मायूसी और नाउमीदी के जो बादल इमरान खान साहब के जाने के बाद से मुसलसल मंडला रहे थे, एक बार फिर वो जनाब बड़ी तेज़ी के साथ जनाब उनके असरात पाकिस्तानी मईशत के ऊपर रूनमा होना शुरू हो गए। और आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, वापसी रवाना होने से कबल जब उन्होंने मीडिया
میڈیا سے بات کی تو عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ہمیں عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی، اور جمعرات کی ملاقات کی لسٹ عمران خان خود فائنل کر کے وکلا کے حوالے کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کے کہنے پر ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ آپ کو پتہ ہے کس کے کہنے پر یہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ یقینی طور پر کمنٹ باکس کے اندر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کس کے کہنے پر یہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی تقریباً 2.5 ماہ سے بچوں سے بات نہیں ہونے دی گئی، بہنوں سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، عمران خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ ہم کیسے مملکت اسلامی پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں عمران خان کو عید کی نماز تک نہیں پڑھنے دی جاتی؟ تو پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ اس سے بڑی بے غیرتی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بار بار توہین عدالت کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں جج صاحبان اپنے احکامات پر عمل درآمد کروائیں۔ اگر ججز اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کروا سکے تو بہتر ہے استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ہمارا وفد بلوچستان گیا ہوا ہے اور مشکل سے وہ اختر مینگل کے قافلے سے جا کر ملے ہیں۔ بلوچستان حکومت کی جانب سے ان کا راستہ روکنے پر ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا تھا کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ کہاں ہے وہ ایس ایچ او؟ انتظامیہ خود اعلان کر رہی ہے کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، ملک کو صرف عمران خان ہی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور یہ اعلان عمر ایوب کا اڈیالہ جیل کے باہر، اور اسی دوران ان کا یہ بتانا کہ اختر مینگل سے پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے ملاقات کی ہے، اور پھر محمود خان اچکزئی کا عوامی جلسے کے اندر یہ بات کرنا کہ پورے پاکستان میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں عمران خان کا نائب کپتان بن جاؤں، اور پھر اگر آپ نے عمران خان کی رہائی میں دیر کر دی، انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی میں دیر نہ کریں ورنہ پاکستان تحریک انصاف کی کمان میں اپنے ہاتھوں میں لے لوں گا۔ محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بلوچ عوام کا، بلوچستان کا پیغام عمران خان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ بلوچ قیادت، بلوچستان کے عوام عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں ڈٹ کر، اور پاکستان کی سیاسی انتخابی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ممکن ہوا کہ کوئی وفاق کی سیاسی جماعت جو کہ جہاں دیگر صوبوں کے اندر مقبول ہے پہلے نمبر پر ہے، اسی طرح سے بلوچستان کے اندر بھی 40% سے زائد مقبولیت کے ساتھ عمران خان صاحب سب سے آگے ہیں۔ قوم پرست جماعتیں 24-25% کی مقبولیت پر، پیپلز پارٹی 15 اور نون لیگ کو 10% کی مقبولیت پر ہے۔ وہاں پر ادھر سے یہ صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ پورے کا پورا پاکستان صرف اور صرف عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑا ہے، اور یہی ایک ایسی شخصیت، وہ عمران خان صاحب کو ایک ایسی شخصیت سمجھتے ہیں جو کہ پاکستان کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اسی بات کا اعلان عمر ایوب کی جانب سے بھی کیا گیا۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ ہمیں دوسری مرتبہ ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس چنتخب حکومت کے لیے، ان کے مافیاز کے لیے، ہینڈلرز کے لیے، سہولتکاروں کے لیے یہ عدالتی فیصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ کوئی ملک جہاں عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جائے وہ ملک نہیں کہلایا جا سکتا۔ جہاں پک اینڈ چوز کیا جائے، اس کا مطلب ہے عدالتیں اپنا وقار کھو چکی ہیں۔ وہ عدالتیں اور ججز جو قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، اگر اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا تو اس پر سزا کا تعین بھی وہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب عوام دیکھیں گے کہ عدالت کا کوئی مقام اور حیثیت نہیں تو وہ کیوں قانون کا احترام کریں گے؟ عوام کنفیوژن کا شکار ہیں۔ جتنے قیدی یہاں بیٹھے ہیں ان کو عدالتوں نے سزا دی ہے۔ ہماری ملاقات نہ کروانا عدالت کے فیصلے کی کھلم کھلا توہین ہے۔ فوکل پرسن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ترجمان نیاز اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے آرڈر کو آج تیسری مرتبہ وائلیٹ کیا گیا۔ ہم نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے، ایک نئی درخواست بھی دائر کریں گے۔ ہم عدلیہ کے حکم پر عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں لیکن ایگزیکٹو مسلسل اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, दलेर खातून रहनुमा आलिया हमजा का कहना था कि शर्म का मुकाम है कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से बदतरीन सलूक किया जा रहा है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उन्हें बासी खाना दे रहे हैं। टीवी और अखबारात के ऊपर पाबंदी है। जो करप्शन पर पकड़ा जाता है, साबित होती है उसकी करप्शन, उसके प्लेटलेट्स गिरते हैं, इसको मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन इमरान खान को सज़ा देते हैं, मगर क्योंकि वो झुक नहीं रहा, वो अपने मफाद पर कौम के मफाद को तरजीह दे रहा है, इसलिए उसके ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। उनका कहना था कि एक मुल्क में दो निज़ाम हैं कि अशराफिया की मुलाकात सुपरिटेंडेंट के एसी कमरों में कराई जाती थी। जिक्र है नवाज शरीफ की जानिब, जिक्र है शहबाज शरीफ की जानिब, इशारा है हमजा शहबाज और मरियम नवाज की जानिब और आसिफ जरदारी की जानिब के अशराफिया की मुलाकात सुपरिटेंडेंट के एसी वाले कमरों में माजी में कराई जाती रही। घरों से उनके पक पक कर खाने आते रहे, फ़ोन उनके कमरों से बरामद होते रहे। यहाँ पर बच्चों से बात नहीं कराई जाती। हाँ, आपने तमाम तरफ फस्तैयत आजमा कर देख ली है, इसके बावजूद हम अपने लीडर के साथ डट कर खड़े हुए हैं। इंतहाई दबंग अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से अडयाला जेल के बाहर इस बात का ऐलान किया गया और कहा गया कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जुल्म व सितम के दिनों का खात्मा होगा और ये दीवारें हम खुद गिराएंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जल्द रिहा होकर पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत के उस्ताद माने और जाने वाले नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि इमरान खान साहब के मनाने के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो तो जनाब पहले से कायल हैं। कायल उन्हें किया जाए जिनसे बात करनी है। तो अगर इरफान सिद्दीकी साहब का इशारा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब है तो इरफान सिद्दीकी साहब को हम ये ख़बर देना चाहते हैं अपने ज़राए से कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तो बड़े अरसे से बेचैन है। आपकी जो है इन दिनों की परेशानी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अच्छी तरह से मियाँ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि जिस दिन इमरान खान साहब जेल से बाहर आ गए उस दिन आपकी ना सिर्फ मौजूदा सियासी दुकान जो इस वक्त चल रही है बल्कि आने वाले दिनों के अंदर भी आपका जो सियासी कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर ठप हो सकता है। इसलिए तो इरफान सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि जिसकी भी अडयाला जेल तक रसाई होती है वो अहमियत बनाने के लिए नया शोशा छोड़ देता है। हर कोई अपना ज़ाती एजेंडा लिए फिरता है और वो कहते हैं जनाब इमरान खान तो पहले से कायल है और 1.5 साल से ये बात कर रहे हैं। तो जनाब इमरान खान 1.5 साल से नहीं, गुज़श्ता कई बरसों से ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से कोई निकाल सकता है तो जनाब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इस बात का अंदाज़ा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी है। इमरान खान कतन ये बात नहीं करते कि वो फ़ौज के या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। इमरान खान सिर्फ उनके किरदार के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान कहते हैं फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। इमरान खान ये बात समझते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की 7 इकाइयों में मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात है, उसकी जानिब से अगर जनाब फ़ौज के हवाले से कोई तनकीद की गई तो क्या हो सकती है, अवाम के अंदर उसका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। इसलिए इमरान खान साहब बार बार जो बात कर रहे हैं वो फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद कर रहे हैं। वो फ़ौज के अंदर मौजूद कुछ शख्सियात जो कि इमरान खान साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून के क्योंकि करीब रहने की वजह से या उनके मुस्लिम लीग नून के एजेंडे की वजह से उनका ये एजेंडा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दूर रखा जाए, उस पर इमरान खान साहब तनकीद करते हैं कि कैसे आप एक मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात का मैंडेट छीन कर कैसे उसे पाकिस्तानी अवाम से दूर रख सकते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप फिर खुदा न ख्वास्ता वही तारीख दोहराएंगे जो कि 1970 की दहाई में हुआ मशरकी पाकिस्तान के मामले के ऊपर। अब अहम तरीन मामला ये है कि जब भी इस किस्म की खबरें सामने आती हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से जो है एनआरओ चाहती है, डील लेना चाहती है, इमरान खान साहब से अपने मामलात बेहतर बनाना चाहती है, तो हर ऐसे मौके पे आर्मी चीफ साहब के उस्ताद कहलाए जाने वाले इरफान सिद्दीकी साहब एक्टिव हो जाते हैं, जो कि इन बिटवीन द लाइन इस बात की तस्दीक होती है कि वाकई जनाब जो है वो ये मुज़ाकरात का जो अमल जो टूटा था, ये जो राब्ते टूटे थे वो जनाब दोबारा से बहाल हो गए हैं
اور عرفان صدیقی صاحب کی خطرناک تصدیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ معاملات اگر آگے بڑھے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے آگے آنے والے دن بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی اس حکومت سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کینالز کے ایشو کینال کے معاملے پر جہاں آصف زرداری صاحب نے ایک طرف تو تمام تر سہولت کاری کی پہلے، اس کے بعد پھر اس بات کا اعلان کر دیا کہ نہیں جناب میں تو اس منصوبے کے خلاف ہوں، اور اس کے بعد پھر بیمار ہو گئے وہ کورونا کے باعث اور پردہ سکرین سے غائب ہو گئے، اور اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت چھوڑنے کے حوالے سے مسلسل دھمکیاں دے رہی ہے۔ اور کل کی 4 اپریل کی جو گڑی خدا بخش میں بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریر ہے اسے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو پیغام بھجوائے جا رہے ہیں کہ آپ کینالز کے اس منصوبے سے پیچھے ہٹ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے بھی جو رابطے استوار کرنے کی پاکستان پیپلز پارٹی کی کوششیں ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دال کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور کالا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس ہو چکا کہ زیادہ لمبے عرصے تک اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جو جیل کی دیواروں کے پیچھے نہیں رکھ سکتی، خاص طور پر ایسے موقع کے اوپر کہ جب بلوچستان کے اندر ایک دھرنا چل رہا ہے اور اب بلوچستان کی قیادت عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تحریک چلانے کا اعلان کر رہی ہے۔ محمود خان اچکزئی جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے حوالے سے ایک بالواسطہ طور پر پیغام بھجوا چکے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر بلوچ قیادت اسی طرح سے محمود خان اچکزئی کی طرح، اختر مینگل اور دیگر بلوچ قیادت بھی اگر عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں شامل ہوتی ہے تو آئندہ آنے والے دن اس مافیا حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔